নমস্কাৰ আমি ইয়াত আইজলৰ পৰা অকণমান দূৰত আহিছোঁ ঠাইডোখৰৰ নাম হ'ল লাম্পৈ এটা এনেকুৱা ৰিসৰ্ট এটা আছে যিটো ৰিসৰ্টত আপোনালোকে আহি পেলাই চিনেমা শ্বুটিং কৰিব পাৰে বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰিব পাৰে বা আন কিবা যদি আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া কাম থাকে যেনে দুদিনমান থাকি পেলাই আমি ইয়াত নিজৰ লাইফটো অলপ এনজয় কৰি যাওঁ সেইবোৰ কাম কৰিব পাৰে চাওক কিমান ধুনীয়া হয় ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰুটছৰ ফল-মূলৰ বহুত আপোনালোকে প্ৰজাতিৰ গছবোৰ পাব তলত এখন ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ বাগান আছে তাত দুই ধৰণৰে ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ পাব ৰঙা আৰু বগা দেখাম আমি ইয়াৰ পৰা মিজোৰামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীটো দেখা পাম লৱাং নদী যিটো সেই নদীটোৱে বহুখিনি অঞ্চলক পানী খুৱায় তাৰ পৰাই ৱাটাৰ ছাপ্লাই পানী যোগান ধৰা হয় এই ঘৰটো চাই লওকচোন তাৰ আগতে ফেনবোৰ কি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে মই কোৱা ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ বাগান এইবোৰ ইয়াতে এইবোৰ আৰু সেই নদীটো সেইটো নদী এই নদীটোৱে হ'ল মিজোৰামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী অসমৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিজোৰামৰ কাৰণে টুৱাং নদী কেনেকুৱা লাগিছে ভাল আহক আৰু ভাল দেখাম জেগাটোৰ মালিক এইজনে হয় এওঁ এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ মালিক হয় অলপ জানি লওঁ Okay, Kapil, tell me about your property. How much area is it here and what type of fruits you have Okay. and the facility you are providing to the people? Okay. Actually, this place actually belongs to my father. Okay. It's handed over to me Okay. after he passed away. And the area is around 3.6 hectares. It's good. And you see, as you see, we are keeping the place as natural as possible. Yes, it's We don't- more than natural actually. So, and we are keeping the trees as it is, but we don't cut it much. But anyway, some of the place we have to cut it because of we need to do some plantation. Yes. Like here earlier, we used to have mangoes. A lot of these things are there. Number of fruits are there. Now I'm doing right now is dragon fruit. Dragon fruit. What the type? Red and Red I have 90% of my plantation is red ones, but another 10% maybe white one. Now I am also planting the yellow one. I am just experimenting, and if it goes well, I think I may plant a little bit more also. Otherwise, the main is the red ones. So apart from that. This place is, we keep it as natural as possible, as I have said, and that's why people are appreciating, and they want to organize this birthday party, after wedding party, a number of wedding ceremonies are being held here, and the marriage itself is also, the ceremony is also being conducted here. Oh, very I good. have this place, the green ones, and we have the halls also. So basically, that hall is meant for a restaurant. Okay. I'm planning that, and my son will take over that one. That legacy will go to your son also. Yes, Not and he will take over and he will run the restaurant. And we are planning. That is in the planning stage. Of course, the building that I have done for him, the rest he has to manage. That Okay. is the thing, and we'll be applying for bank loans and all. Then then they have to take care themselves. No, you cannot do everything for everyone. No. Exactly. Someone has to take the responsibility and he has to do the rest of the works, what you have not done. Right. Like that only you have to do. Actually- Anyway, Mhm. it's a very appreciable job you are doing. Okay, thanks Thanks you. a lot for giving the information to my audience also. Okay. Okay. Thank you. শুনা পালে এই কথাখিনি মনত ৰাখিব আহিব এবাৰ ইয়ালৈকে প্লিজ
বহুখিনি কথা ক'লোঁ। আজি বিদায় মাগিছোঁ ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ লগত। ইয়ালৈ আহিব এবাৰ। আইজলৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আধা ঘণ্টাত পাই যাব। আহিব। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।